समस्त को स्वागत करुछि साहित्य स्थिति यूट्यूब चैनल को। पूर्व क्लास रे आमे लोक कहानी थियोरी सब को कवर कर देइछंदी। आज वीडियो रे आमे लोक कहानी संपर्कित केतोटी इंपोर्टेंट एमसीक्यू विषय आलोचना करिबा। तेबे चला और देरी न करी आज क्लास को आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न रही लोक उपादान क्षुद्रतम अंश बा एकक को कौन कहा जाए? ऑप्शन ए लोक नाटक, ऑप्शन बी लोक कहानी, ऑप्शन सी मोटिव, ऑप्शन डी टाइप। ये प्रश्नटी 2026 मसीह आसीथिला। यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन सी मोटिव। 2 नंबर प्रश्न केउटी लोक कहानीर सृष्टि तत्वर अंतर्भुक्त नुहे? ऑप्शन ए क्षयिष्णु पुराण तत्व, ऑप्शन बी सौर पुराण तत्व, ऑप्शन सी मृतकर प्रत्यावर्तन तत्व, ऑप्शन डी संगीत तत्व। यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन डी संगीत तत्व। लोक कहानी सृष्टि रे संगीत तत्वर कौन से भी दरकार नाही। ये प्रश्न 2024 मसीह आसीथिला। या पर आगु देखिबा। 3 नंबर प्रश्न रे अछि कहाको विश्व पर्यटक कहा जाए? ऑप्शन ए लोक गीत, ऑप्शन बी लोक नाटक, ऑप्शन सी लोक कहानी, ऑप्शन डी लोक नृत्य। मो थियोरी क्लास रे तुम मानू कहितली कहाको विश्व पर्यटक कहा जाए? ऑप्शन सी लोक कहानी को। 4 नंबर प्रश्न कथानक बा प्लॉट केउथिरे थाए? ऑप्शन ए गल्प, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी प्रबंध, ऑप्शन डी नाटक। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए गल्प। 5 नंबर प्रश्न कहार प्रधान कथा हेउची भाव सांद्रता, स्पष्टता और ऐक्य? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी गल्प, ऑप्शन डी नाटक। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन सी गल्प। 6 नंबर प्रश्न शुणिबा एवं शुणाइबा प्रवृत्ति कहार जन्म? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी एकांकिका, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी कविता। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन सी कहानी। शुणिबा एवं शुणाइबा प्रवृत्ति कहानीर जन्म होता है। 7 नंबर प्रश्न मनोरम ढंगरे कहानी कहि परुथुवा व्यक्ति को कौन कहा जाए? ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी नाट्यकार, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी गल्प सागर। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन डी गल्प सागर। 8 नंबर प्रश्न लोक कहानीर चरित्र को मुख्यतः केते भागरे विभक्त करि परिबा? ऑप्शन ए 3 भागरे, ऑप्शन बी 4 भागरे, ऑप्शन सी 5 भागरे, ऑप्शन डी 6 भागरे। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन सी 5 भागरे। सेही 5टी भाग कौन कौन मुझे तुमको थियोरी क्लास रे कहितली। 9 नंबर प्रश्न लोक कहानी रे मालुणी को क्यों चरित्र कहा जाए? ऑप्शन ए प्रेमदूती, ऑप्शन बी खलनायिका, ऑप्शन सी भाग्य विधाता, ऑप्शन डी राजकुमारी। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए प्रेमदूती। 10 नंबर प्रश्न कहानी कल्पना राज्य रे मनुष्य सहित पशुपक्षी मानकर संपर्क साधारणतः सहयोगमूलक स्नेहशील। यही कथा लोक कहानी संपर्क रे क्यों आलोचक कहिथिले? ऑप्शन ए गोपाल चंद्र प्रहराज, ऑप्शन बी कुंज बिहारी दास, ऑप्शन सी नटवर सामंतराय, ऑप्शन डी चक्रधर महापात्र। यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी कुंज बिहारी दास यही कथा कहिथिले। 11 नंबर प्रश्न केउ साहित्यिक क्षुद्र गल्प संपर्क रे कवितारे कहिचंती मने हय शेष हयलान शेष? ऑप्शन ए फकीरमोहन सेनापति, ऑप्शन बी गोपीनाथ महांती, ऑप्शन सी रवींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी राधानाथ राय। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन सी रवींद्रनाथ टैगोर एटाकू तांको भाषा बंगला रे कहिथिले। 12 नंबर प्रश्न अवास्तव, उद्भट, असंभव इत्यादि विषय को पुंजी करी गढ़ी उठिथिबा लोकगल्प को कौन कहा जाए? ऑप्शन ए व्रतकथा, ऑप्शन बी किंबदंती, ऑप्शन सी उपकथा, ऑप्शन डी गालगल्प। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन डी गालगल्प। 13 नंबर प्रश्न देवता, भूत, प्रेत, बेताल, यक्ष, अप्सरा आदि केउं श्रेणीय लोकगल्प? ऑप्शन ए किंबदंतीमूलक, ऑप्शन बी दैविक विषयवस्तु संबलित, ऑप्शन सी भौतिक विद्या समन्वित, ऑप्शन डी पौराणिक कथा। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन बी दैविक विषय वस्तु संबलित। 14 नंबर प्रश्न असुर, ऐन्द्रजालिक, तांत्रिक प्रभृति केउं श्रेणीय लोकगल्प रे अंतर्भुक्त? ऑप्शन ए पौराणिक कथा, ऑप्शन बी दैविक गल्प, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी भौतिक विद्या समन्वित। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन डी भौतिक विद्या समन्वित। 15 नंबर प्रश्न लीला कुंभारुणी, नितेई धोबिणी, कौशल्या गंग, कांची कावेरी आदि केउं श्रेणीय लोकगल्प रे अंतर्भुक्त? ऑप्शन ए पौराणिक कथा, ऑप्शन बी दैविक गल्प, ऑप्शन सी किंबदंती कथा, ऑप्शन डी भौतिक कथा। यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन सी किंबदंती कथा। 16 नंबर प्रश्न केउं गल्प रे पशुपक्षी
ବୃକ୍ଷ ପର୍ବତ ଆଦି ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରତ କଥା, ଅପସନ୍ ବି ରୂପକ ଗଳ୍ପ, ଅପସନ୍ ସି ଐତିହାସିକ ଗଳ୍ପ, ଅପସନ୍ ଡି ଗାଲୁ ଗଳ୍ପ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରୂପକ ଗଳ୍ପ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ସୁ ବା ସତ୍ ଗୁଣର ଜୟଗାନ ପାଠକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରୂପକ ଗଳ୍ପ, ଅପସନ୍ ବି ପରୀ କଥା, ଅପସନ୍ ସି ନୀତିମୂଳକ ଗଳ୍ପ, ଅପସନ୍ ଡି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନୀତିମୂଳକ ଗଳ୍ପ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ଏ ପ୍ଲେ ଦ ପର୍ସୋନେଜ୍ ଆକ୍ଟ ଦ ଷ୍ଟୋରି। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ଅପସନ୍ ବି ବୋଲ୍ଟନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଡୁରାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ୱିଲସନ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆରିଷ୍ଟଟଲ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରବର୍ଟ ଭାଇଦ୍ୱୟ, ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ରିମ୍ ଭାଇଦ୍ୱୟ, ଅପସନ୍ ସି ଲୁମିୟର ଭାଇଦ୍ୱୟ, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ମିଥ୍ ଭାଇଦ୍ୱୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ରିମ୍ ଭାଇଦ୍ୱୟ। ଜର୍ମାନ ଦେଶର ଦୁଇ ଭାଇ ୱିଲହେଲ୍ମ ଗ୍ରିମ୍ ଓ ଜାକବ୍ ଗ୍ରିମ୍ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ କାହାଣୀକି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶର ଆଲୋଚକ ଲୋକ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ଜର୍ମାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ଏ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଲି, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ଜର୍ମାନ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଲୋକକଥା ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଟେଲ୍ସ, ଅପସନ୍ ବି ଫୋକ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍, ଅପସନ୍ ସି ଫ୍ୟାରି ଟେଲ୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି ମିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଜେଣ୍ଡ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଟେଲ୍ସ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଟେଲ୍ସ କେତେ ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶିତ? ଅପସନ୍ ଏ 2 ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ବି 3 ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ସି 4 ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ଡି 5 ଭାଗରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 3 ଭାଗରେ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ସଂସ୍କୃତ ଲୋକଗଳ୍ପ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଲୋକଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସାମ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଲାନ୍ ଆଣ୍ଡିଚ୍, ଅପସନ୍ ବି ବାସ୍କମ୍, ଅପସନ୍ ସି ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲର, ଅପସନ୍ ଡି ଥିଓଡର ବେନଫି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଥିଓଡର ବେନଫି। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ ଓ କଥା ସାହିତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାର ପ୍ରଭାବରୁ ବହୁ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ଅପସନ୍ ବି ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଅପସନ୍ ସି ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଅପସନ୍ ଡି ବୈଦେଶିକ ସଂସ୍କୃତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଇତିହାସ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଲୋକ କାହାଣୀର ସଂଗ୍ରାହକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଅପସନ୍ ସି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଅପସନ୍ ଡି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଉତ୍କଳ କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକଟି କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1920, ଅପସନ୍ ବି 1921, ଅପସନ୍ ସି 1900, ଅପସନ୍ ଡି 1901। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1920। ଆଉ ସେହି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି 1900 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୈନିକା କରଣ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ଲୋକଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ କଥାଲହରୀ, ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ, ଅପସନ୍ ସି କଥାସରି ସାଗର, ଅପସନ୍ ଡି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଥାଲହରୀ। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗରେ ଲୋକଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ନାମରେ ସଂକଳିତ? ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଜାତକ, ଅପସନ୍ ସି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣ, ଅପସନ୍ ଡି ମଙ୍ଗଳଗାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଇ ଜାତକ। ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗରେ ଲୋକଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତକ କୁହାଯାଉଥିଲା। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକକଥାର ଆତ୍ମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଟାଇପ୍, ଅପସନ୍ ବି ମୋଟିଭ୍, ଅପସନ୍ ସି ପରିବେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଭାଷା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମୋଟିଭ୍। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକକଥାର ଅଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ମୋଟିଭ୍, ଅପସନ୍ ସି ଟାଇପ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଛନ୍ଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଟାଇପ୍। ଲୋକକଥାର ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଟାଇପ୍, ଆଉ ତାର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ମୋଟିଭ୍। ଏଇ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଲୋକକଥାର ଆତ୍ମା କିଏ? ମୋଟିଭ୍। ଆଉ ଲୋକକଥାର ଅଙ୍ଗ କିଏ? ଟାଇପ୍। ତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ବାକି 30 ଗୋଟି MCQ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।